sini tapu media no hambai mia acong sa ang kaisa tripura khobor hinai nukka aro peparo nukano whatsapp sending kaika sini ambasani hoikjon sini ani koli rokno aro suijang nukka ang tamo dolayer junal chairman dulte 12টা বাজালো হেডিং পটর মাখাই সুইজা এরপরে সব অর্থনীতি গিলে খেছে আহিনি কাইসান নুক আবনো তুই আং মুনিনানি মুচুমো বরংনি ও পেপার রেফারেন্স যে সুই মানে আবনে মানে তুলনায় নামকিনি সানাই আবনো রিপ্লাই রিনাই ও অংখে আং অরো দলাই জুনালি চেয়ারম্যান ni je chair oro ang namani 7 তারিখ 4 মাস 2022 aboni pore kuno ani o dolai junal entire dolai junal kuno ek tukra supari charao kaya ko kaisa tungsa cara ko supari charao kaya ko nge bheke ang supari charao sana এই 2 নম্বর আরো সুইটা রাবারনি রাংরক দো যে তাবো চিফ মিনিস্টার রাবারনি রাং আবর যত মনবই চাবাইকা তাই বুলুগো নাকি প্রেমলাল মলসম দলাই জুনাল চেয়ারম্যান ওয়াক বসা tok বসা যেটি বা মানে আর দিদি থেকে আবো চাইবিকা তাই ফেন্সিং বাউন্ডারি নাকি বাংলাদেশ বাই ইন্ডিয়া বর্ডার নি আং তো বাংলা ভাষা পরিমেয়া এখন আরো নুখা যে border ni je fencing ni tar kata aboro contractor no rang sanai chau erpore nini yang joto contractor je dolai junalo jara kam khaine ro contractor no rang sanai chau ato sat khai ora jonogon ni rang ahine je sui jang mani abona belai keno selengo abo seleng masing cha ko buko karon allegation khaine ni kai je kuno biruddhe abo kisa চিন্তা ভাবনা খাইয়ে ते abon study khai judi allegation tu bangkai ambelai no caca khamun ko ung kharo pura false total ini si jari kang o je ani mungi allegation tu nai ba suiri nai paper abo pura total nai si jak bhai ke si jak hinman inkai chief minister rubber mission ani dolai entire dolayo taklai 2023-24 agini expel over soho total anyaro 653 hectare chung mangkha aro kintu thangnai bosoni expel over boto ngai ajago ang sai sanai tini chief minister rubber mission kumulung hoite mamani tai kisu su tribal welfare department hoite bo rijakha abo sohojo to milugoi 653 expel over soho hectare dolayo mangkha ngai ang sanai oro ek number ambasa sabjuno 95 hectare এরপরে মহারানী ও 254 হেক্টর মানে হঠাৎ 254 অংখা থাংনাই বছরনি এক্সপিল ওভার 199 হেক্টর তংমানি আবো সহ মিলুগৈ তাকলাই সহ 254 হেক্টর গঙ্গানগর টোটাল 129 মানে 115 হেক্টর আবো থাংনাই বছর এক্সপিল ওভার তংমানি তাকলাই 14 সহ মিলুগৈ টোটাল গঙ্গানগর 129 হেক্টর মনুবো টোটাল 106 হেক্টর 106 হেক্টর বিসিং 8 হেক্টর তো এক্সপিল ওভার থাংনাই বছর ক্লাইমেয়া ওখানে তাকলাই মাংকা 70 তাই 28 98 প্লাস 8 মানে ও 8 এক্সপিল ওভার ওখানে টোটাল থেকে আরো 106 হেক্টর গন্ডা তুইসা মাংকা 48 হেক্টর মানে গন্ডা তুইসা সাবজুন 48 হেক্টর এরপরে রৈশবাড়িও মাংকা 21 হেক্টর হিংকাই ও যে রাবার চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন নি বেনিফিশিয়ারি র আবো কিন্তু রেগা বাইছে জব কার্ড বাই যে বলো হংনানি অটো হাপর চংনাং থা আবো রেগা বাই আবো বরক ডিমান্ড বুইনো 391 মেন্ডেস মনই মাংকা আবো বাইনো বরক বলো হংনাই আবো ক্লাইনা আবো কিন্তু যত এফটিও মাধ্যমে জব কার্ড বাই ডিমান্ড বুই ইংকাই চারানি ব্যাপার সানাই ও চারাবো চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন যে চারা আবো রাবার বনো সাপ্লাই রে ইংকাই প্রেমলাল বলসো ভাইকে ও রাবার নে রাগক সানাই আম বগে আম চ্যালেঞ্জ খাই সারাগো তিনি
ang challenge khai premnal motion sarago ani dolai junal entire junal jurisdiction তিনি জোড়া তুই 1 টাকা কোনো দুর্নীতি করই যদি কোনো মাইকারার যদি সাহস দংখানকায় আনি অফিস ফাইয়ে মহা অডিট তুবাই নং চেক খাইবি আফুর যদি একটা টুকরা যদি আনি দুর্নীতি দংখানকায় তিনি নিসিমিনো আং ও চেয়ার ইয়াগারে থাংনাই আসুক চ্যালেঞ্জ খাইরাওয়া তো তাও সামনে একটা সিস্টেম দङ বইনি বাগে এলিগেশন তলাংনানি পন একটা সিস্টেমেটিক তলাংনানা নাম ওমো পুরা ফোর্স ওমো পুরা total RDD department ni wag riwo tok riwo abo joto junalo nu chung rohoro junalo select thai okay hu jagawo tok ni pun ni wag ni rangchai manai abo ki bisas juggo aun bagai sarat ani ADC elekani bororono ang sanani muchungo sudu dolai junalia entire 8টা junal jurisdiction ani tapuk tai bukson ang san muchungo kisu bororo निजी चेयर नो ताइप फायदा खाइनानि बगै बुइनो सुगलुगै हामि एलिगेशन तुबै तैसा मुया हाय पेपलाननि बगै चाइतो नायरनो आं तिन क्लियर बगै सानानि मुचुमो जीवनबो प्रेमलाल मलसमनो ओ सिग्लिमु ओ एलिगेशन बाय दफानि सामु खाइनानि थानि तां थानि केबे मांगला ताइबो आं लुखा जे दलाइ जुनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम दुर्नीतिनि कारणे आम्बासाव त्रिपुरा मथा बायै विभिन्न दल योगदान अंखा हिनमाने आबनो आं दिनै चैलेंज खाइनाय फाइनाय 11 तारिख जुर कदम रिवै मनुव दुईटा सरी मनुव एकटा सामनु दुईटा ओ पेंडिंग रो आं विजिट खाइ जे दिनो tlangै ओ आइनो tlangै आं बरनो इ मास बिसिंनो पाइनांनाय हिनै आं बरनो ताइसा ওখানে বাগै সামুং খাইতানি কখনো উসলুগলা ও এলিগেশন রা আং কিরিয়া কারণ আং সই সামুং খাইতङ আগামী দিনো আং খাইনাই 14 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাগै তাবো থানসা রিহিনমান জাগাও তাইবো সামুং কারাক आं खाइमानि न मकल चरजागै বিভিন্ন एलिगेशन तुबनाय बरंनि बागै साबधान मातंनाय हिया ओ एलिगेशन बाय प्रेमलाल मलसमनो सामु मथाग्रि मांगला आगामी दिनो ताइबो जनगणनि बागै सामु काहाम खाइनाय हिनै आं आशा बिश्वास नारगैनो आनि ओ प्रेस मिट बरना मथाखा जतन खुलुमका हामबाय जेदि काम मथाकजाक तंमानि बा वातिनि बागै बा বিভিন্ন कारणे ताबुक जे पेन्डिं उमार उनबो सामुनुरगो बिजित कैका मनुरगो बिजित कैका आबनो तैबिसा काहाम खाइ तांनानि बागै आं इंस्ट्रक्शन रिखा आनि पेरियडनि जेति कामरो पेन्डिं क्रय जा मानसाक आं ऑफिस होइते विभिन्न एलाका नायतङो ओ आबनो ब्रक मकल चरजायगिया सामुं काहाम तांनाय रंनो नायमेया दफानि बागै सामुं खाइनाय रंनो ब्रक नायमेया किसु निजी चेयर निजी मर्यादा निजी मान सम्मान माननानि मुचुङै एलिगेशन तुबनाय रंनो आबनो आनि कोइमुं तंनाय नरक जुदि प्रमाण खुनुक माखांखाय आबो काहाम नंनाय जुदि सत साहस तंखाय नरक जुदि माइकेला लांखांखाय नरक प्रत्येक जे आं रां चामानि जनगणनि रां चामानि आबो पूरा पेपर ऑन पेपर प्रेस मीट कै फुनुनानि अंथुं आबो आनि अनुरोध तंनाय kai takuk tai bukuk kahamso norok tai bo uklo uklainai abo ani kok tai bo jotono saimano ambasakra abu phano oroi poroi krei aboni o oroi poroi kurini abono chung proman kunugiri nai फाइनाय 11 तारिख बुधबारो आम्बासाओ जनगण तुई जवाब क्लाइरिनाय ताई जरा एलिगेशन तुमनाय रकनि ताकुतै बुक संनो आं कइनाय नरक प्रमाण खुनुगना नांनाय जुदि नरक प्रमाण खुनुगै माननाय जादों हिंखाय नरक प्रेस मीट खायै नरक मासानाय एतो ऑर्डर नं आसक तारिख आसक काम आसक जागाव आसक रां चाखा हिनै आं खुनुगना नांनाय ते राबार मिशन नि अंथु tok ni ongtung pun ni ongtung every je scheme ro abo size rai paper ba ano phulungan ni ongtung abo ani koimung tongnai te tege sang las dik ang koksanan muchungo je abo phano 2020-21 ni o kam ro kobang mani kabang majago pending ki satongko ani peri ni abo ex chairman chini borong ganang poritus tongkoroni samurogbo 2-3 pending tongko ang khaye stop dong mani
abo mathak jak tongmani